kampana jong paker chen ran ke ber wala ke bangon ke way mar nawar ne nin ka pani junu ba chen nan dor ceasefire ke tan ko we chirian kan a chi wa ba lon akama do ne me ko la long ku be koy kwon ka bëgg ton yàlla ci ki en ci do ja luy la lan war ke pan kene kon nan ton ay luy la ke ci wala kuma tot no kena ci luy la non pan den daw ke ci wala state tot no lanu kero mani ko e kwet bi to ben abugo berer ke man to juba ko lel ko wogo be ak e chol dawla anan kay e kwat ye society e ton dawla bi dawla ke ga loy tung de ke gel ko ke e chol public safety public security a chugulo en kay na woy de loy ke man ko yene jox bi ak ci secure kena leju ko mam ko ko jabbe ba ben ka tier ko mat ko helato ago mir go ya lon lonom ko dia ko che secure korean ran me char yen kur ke chol security e yen ke chol dawla e nga che diet la no ne ka gel ku ke lew re ro ko ye kwet won ci ro wer pe ena mat wo yi ke yen ka ne yen ka yen gel nyen juak man woyi mate en ke chol police biet en ke chol jesh biet ku ke en long biet long be ba kron mai ka ku chi ke to no dola ich ke ko chot tien yo ku je dola en kam de dola ya mo to no nge ti chene assuring public safety to no nge pian de dola ya mo man ke yo ku ri ju ba tan kwa na ke chol unknown gunmen unknown gunmen kan nang fari kana shabab nang fari ke boko haram islam ala ne islam bazen ka ken lo ko katul is a terrorist group ko kana pa baida kaga ake ka chuka lo wala tan pande na daw aka ke pan because na ken dola ken ka yenge ya dola ken ka ya loy ke ken nan ka wonu wa china ka ba na wan ke junu ba je jam ko bi ga dor na chi ga dor bay ka yo chol le ko yen kia yen to ko tuo la no china ke chol ceasefire ke rotit ku ke yen ka chi dia ke bi tuo to no we ko ko ke we ko ko pa ni twitch ko ko ju to ga ko ju chiram ko ji ke dia dir ko gari e kama kuro dir ko gari e kawa kuro te ko awari e cha ku koy ko akoy mona aka cha ga loy ka yutu ke loy wan wa re ro pa a chi lew ne ko la na be tonden weekend biya yen briam de pande junu betio ke ken ka ba ko la we pan pa ke taw ko pio pen ku ja ko kwan cho la no ci to won ci re lwel won to ngita ci de daw lwel ay lwel ta dan ka lwel ke yaw kana lurway ay ta dan ka lwel ka ko ka jël to non SPL mayo abu palpe ku la koy tuwen ne do ku ka bu korcho cha ko lwel kulwa na mar dugej cha lwel la cha man wo cha jam no cho reconciliation ku healing ku ken kon bokcho ko ne ye chukar so lwel yi ku ye bil won bay bu bokcho le ke cho truth
ke healing a chibuban. The key to all this is truth. Koika naka koika, koika na koi runa tan. Kwa buju koika ke koi baitan bijulu bato. Ama buka konsiya yung yake yinga. Ko bija bela twenga ne da ku buku ja lwelo ku ngaga na ya wandu ka chuku pali. Kan ababa ina wer dorich. Dor chitai, yung wer dorilia. Ichina dor ot gam. We pai dor chiro gam na kankari. Kitwen. Kiye chol sulta akonom ayadukan jumla tenom tajir to achi dora ci lwel yen kabe sulta retail benang power centers kan min 2005 akira loy abidor ko inwan lanu distribution of power kan abia goji ke actual democracy because imbuko ju jamai ku banje na ke galle banje na ke gakor na yene ka ban ko yin mai ko ju ke man gali jare na siyasa yi a ci wunda ci wunda anwan ci jaay tom ku ga cuptem walen wo yek 7% ku ko ñuuj ko ku je timbu wundi ci ala nil ku timbu wundi ci Equatoria kutin ko wundi tiol Bahar Ghazal kutin ko wundi tiol Shabab ko wundi tiol Dior ko la nim chot go gutem wo chalan to ci ban ye ala nil ci ko lelo ko kabiran tiol jon dum jogo bi cien alam tin daga ci ye Equatoria ci ko lelo kabiran tiol cirino hidan bi cien wa London a ci yek Bahar Ghazal biran tol de nga lor ko cien ku ka ke tandi ruan le ta harir edum tu yiben ye ke piole edum tu yiben akoy diam ka ke ga nyaay ku lel ko lam tu parlament en ci yewo akuy ko zatu la ban dil anu kri ci lela desay ci lel ku koy ka chol ke SPLM in government or SPLM ayo create ke ko je wer ban ini guardian ke cho te ke tum nyen ku bi jang la ti de intikhabat kana war ci ban ko der wo wel kan ke chol 7% ku yene lama kol 7% ke na ci gre ku ke ci ko bion ban ko wel ka piet ka bu lom ku ke tina bu la te alam tum ci do alam tin parlement ko wel ka bu yek dia etem ci kutaka ko aka ko wunda o ko mena worta o jadaay ke wunan tier ko betam ko wunan tier o bi jadaay ke da te bëgg la taken lan bene Equatoria jall ko mit piyo lan bene Bahar Ghazal jall ko mit piyo lan bene Alanil jall ko mit piyo lan bene Dior ko Shabab bi ke jall ko mit piyo na bëgg te tin fa arwane te kabo jaba da ku ke denu ke den wunden lanu ke piati ke fagi aloy a chana yi ta pin abi nga ka be ala wir ke den ayen ka ke daro yenu an ko jaret yela bulbul ko ci ke ci accountability be nga ka tie yo mu yindi ku yo mu ci woy ne yer yang yi aman a ci siyasi na ci galawe ku ga yana kare lik ko kor kan kan anaka ye ci hybrid court amana red ba ita ayi man ne ye wadi chakin ke ci na ga piat 28 states so loy we ku yimo ka joy ke rai korben ke tafagi araj ala ban lanu itafagia ananga accountability itafagia ananga hybrid court achi rod ping aman ye ya mo cha raj lukit wan chiro cha ko ko yima ja go di we de nga ja gi pagana mo
kulele wo ci jubalia ken ku belo lungi ana wan lung da tiam ken wo belo haji ko ni yo mara lungi a cin kara lungi ja ko luk bo ana ne randa bu ba leer lungi man tiyo ma ka lung da ba la tiam korro yi moy wanga lor e ga di Oxford aka gari jam Khartoum yi wala mi jom ma denkin. He's a very intelligent judge, very intelligent lawyer. And then you man think John Noel, ato one defense day, ato go Harvard. Madaka yi, ku green ge wan to let be by lawyers, who lawyer defending. We try to forget John implemented. Hybrid court a chiran bukim. Na chu ban be de luwan ke babel ke luwan. Where ke dan lung a chakrai ke lung kan mabil lung a chakrai ke kamwan liu lung kulung lung di Africa a chiran bula jor ko ke keden fa ke na kara hybrid court ayang group gai itifagia e mo fruit bena fazu ke to en tin ko en ba wa de kur yani an jam ko bena fazu ke te ya gar tin yoma we abun chagi yetu duwa adu mu ma bu jala kudu ben ko le abun lan ka wo yomo anana rai pa na kan ke joni oni nyapura ne nga che ban gamwe palga lom chini ali ti upe ana madu malanga to magor kan ke yachol tamane 20 wilaya kan akor benu nyimit kubelwela ma anayo keke jijalwa ke SPLM in opposition na bigi yati chirfaga baya chir nyoja ka chi bala ban ku ka chi la ban walwel ke bigi tamane 20 wilaya banwel juba ke na kraiti jago ko jam ku yongeni jam tamani 20 wilaya wuni yi dena da ku yi mo nyandi ya tamagaran a ci ben twen ku lel ka di sama ba ku lel riyan ma ciar du wadi 20 wilaya kana ci ko ko yanga ci ben wel ba ya shabu junub ku yi ne mutamaret wata elom e shabu junub en ka belwel go ku domit ku lel ku more than them abi wo ikom to ni wadi 20 wilaya lel ku ka ci ritual wadi 20 wilaya na loy ga le ben proposal ku bogu tingu wadi 50% a ci to lungi go ku proposal go ku ga ku lel ku ka ci kire SPLM ayo yeb 50% fi apana ila kubra yibu ke terwan ku jot tier ko diaga meta kuma golo ko nyari ga kendi ku bi jongule be te den kaka aka ko loye shande te fage ya benen te be rotin bu ko la twen mane to mane 20 wilaya a ci ban bu ja got pe nyital ku ka je wo riri yengom first of all ke dete a ko no wara ga yi ci pen a ci ritual federal ya ci mention tin longwa ni bi be ta mane 20 wilaya a ci federalism ya decentralization ko powers ke ci da gam schedule of powers that ke yin ga wilayat a ke ke deni ba ya ke tarwan ke ci economy dollar yan ki rir ko dollar pirko ke wer dollar en ko konta hotwen be economy ko conduct de amma ke governance ka abanya ku man wani tin di yari jarit kan yira encore be wazir ma kor be wazir ba be ala rem tim cho cikur V8 ko cikur haraf kaka kade ay ci bitaw let us not deceive ourselves pira religion theory because economy is real by at the verge of collapse by weird ki yene kor bu konta ko be pan bu kuki ku bija for road a good ben 2018 bede ku jalwa ngai ku jabayi lakin atama yaman tiyo kaka loñ ko ni
فوين تمانية وعشرين ولاية أيوكو بان بوكو كولا في National Constitution Conference. في National Constitution Conference we will define the actual vision the federal state of South Sudan. Akia kema by the bank framework yung vision the federalia kan ye bubai bu po ko ye bubai mai. This country must integrate. Kuna bu pa ni be integrating ka chi be integrating ne ko kan. We must sit down and define that vision. Na chuku vision chuku define ke yan ka biyo ya ban mi kulwen ku be na national cohesion la no chuku kor bu po ku je ya devolution bu ke sultan bu ka gam ku ya national cohesion bu ka tong ko da na chumping overarching vision yen be kan be guided ke che wara ba ke wara ore kan yen ke yen tan pe ni chin ka lenga pum kana book to know what siasin and we'll talk about it. We'll talk about it in natural level. Be halde be bande ke halde be bande ke yen yan mat wo ke kuna ya lo piot ke koi toy te fagi e jiben that and especially ke koi wan to dan lom na ya lo ke chin ke be bai do tong ke yen kor sha bi junub kor be pin ka ke de ro kor sha bi junub be pin na chen security to ke kor sha bi junub be pin e be economy ke cham jong chaka mani jeng le cho cái chiêu wir chen te de le cho cái chiêu wir che wudu no ben chen te le le ngi te cho cái chiêu wir lakin wudu dit ko na wir cái chu wudu chiêu wir chen no fa wadi chok e yan mo fruit yan belon chok ko be te fagia be loy bo ogla le year 2018 ku be lo bengai ku be jaba ba yibe jadid kene ku chiro loy ko wo chi tanga chu der we chale